Assalamualaikum and salam sejahtera to all my students. So today we are going to continue our lesson for chapter 3, oxidation and reduction. Okay, our focus today is the last reaction, which is the transfer of electron at a distance by using a U-tube. Okay, reaction number 5. This is the last reaction for 3.1. Okay, just look at the diagram. Okay, so this is the U-tube. Okay, bentuk U. Okay, so here we have the reducing agent. Okay, in the left hand side, or oxidizing agent on the right hand side. Jadi tak ada masalah, dia boleh bertukar. Oxidizing boleh duduk belah sini, reducing boleh duduk belah sini, as long as you tahu which one is the oxidizing agent and which one is the reducing agent. And then we have a carbon electrode, 2 carbon electrode deep in the reducing agent and also oxidizing agent, connected by connecting wire. Okay, and then we have galvanometer to detect the electron transfer. And then here we have the dilute sulfuric acid, which acts as a salt bridge, or what we call it as a electrolyte. Okay, here is the details of the diagram. Okay, so in redox, reducing agent donates electron to oxidizing agent. So okay, kat sini jangan confuse. Okay, so memang proses dia, reducing agent akan transfer electron pada oxidizing agent. Okay, sekarang kita nak kaji in terms of pemindahan elektron, right? Electron transfer. Jadi seorang kena donate, seorang kena receive. Jadi yang donate-nya adalah reducing agent. Kenapa reducing agent? Sebab dia akan undergoes oxidation. So ingat, kait balik, oxidation is the process where kita lost electron kan, lost electron. Jadi maknanya dia donate electron. So bila dia donate electron, bila dia mengalami proses oxidation, dia akan jadi reducing agent. So that's why kat sini reducing agent akan transfer pada oxidizing agent. So apabila reducing agent donate electron, electron tersebut akan transfer melalui connecting wire. Tengok ada anak panah ni menunjukkan arah elektron. Okey, ion, bahasa kimia kita panggil dia ion, bahasa fizik you panggil elektron, right? Okey, so ini bergerak melalui galvanometer. So nanti apa berlaku? The needle of the galvanometer will be deflected. Okey, akan menghala ke arah sana, then masuk melalui sini. Kemudian elektron tersebut diterima oleh oxidizing agent. Okey, oxidizing agent ni nanti bila diterima elektron bermakna dia mengalami proses reduction. Okey, so kat sini electrolyte berperanan sebagai which acts as a salt bridge. Kalau you ingat lagi chapter C ada kan salt bridge, which to complete the circuit by allowing ions to move through it. So kan dalam ni ada ions, dalam oxidizing agent ada reducing, ada ions. Jadi ion tersebut akan bergerak melalui electrolyte ni untuk complete the circuit. Okay, so reducing agent acts as a negative terminal. Okay, tadi kita tahu dah reducing agent akan bertindak sebagai negative terminal, which is anode. Kenapa anode? Sebab dia undergoes oxidation. Okay, the sign negative positive ni dia tidak penting. You just have to memorize. Okay, hafal satu sajalah. Okay, jangan pula you kaitkan dengan electrolytic cell in electrochem, nanti you pening. Okay, you kena asingkan lah. Untuk YouTube ni, ini dia punya cara. Okay, so manakala oxidizing agent will act as a positive terminal. Okay, positive terminal di sini. Okay, which is a cathode, which will undergoes reduction. So cikgu akan ingat, cikgu dah beritahu you dulu masa form 4, cathode reduction. Cat red, kucing merah, cat red. So cathode undergoes reduction. Okay, di mana oxidizing agent nanti akan melalui proses penurunan. Okay, so the deflection of the galvanometer needle will show the direction of the flow of the electron. So arah deflection of the galvanometer needle ni, jarum dia terpesong ke arah mana, menunjukkan arah pergerakan elektron. So kat sini nanti dari reducing agent dia donate. Okay, so dari ke arah sinilah anak panah. Okay, masuk pada oxidizing agent. Okay, that's all for introduction. So now look at for common reducing agent. Some of the common reducing agent and some
common oxidizing agent that you must remember. Okay, here we have 3. Okay, ada lagi actually, tapi ini the most common lah. Okay, usually kita akan guna halide solution. Okay, halide solution ini ingat dalam bentuk macam garam. Okay, contohnya potassium chloride. So dalam ni ada halogen, iaitu chlorine. Jadi dalam halide solution kita panggil dia chloride because dia ion. Chloride dalam ni ada K plus dengan Cl minus ion kan. Okay, manakala example kedua KBr, potassium bromide. Jadi ada bromide ion, Br minus, potassium iodide. So kat sini ada iodide ion. So tak kira lah garam apa as long as dia ada halide dalam dia punya compound tu, dalam salt solution tu, bermakna dia adalah reducing agent. Okay, second is the iron 2 sulfate and iron 2 chloride. So tak kisahlah as long as dia ion 2, because nanti dia akan melalui proses oxidation. Ingat, okay, diorang ni akan melalui proses oxidation. So mesti guna ion 2, because after reaction ion 2 akan jadi ion 3. So tak boleh guna ion 3, because kalau guna ion 3 after reaction dia akan jadi ion 2. Itu dah jadi reduction. Ion 3 akan jadi oxidizing agent. Okay, so kita tengok dia punya half equation terus. So benda ni you dah belajar dah. Sama juga macam dalam reaction sebelum ni. Okay, so bila halide after the reaction, after being oxidized, dia akan form halogen balik. Dari chloride ion akan form chlorine molecule. Okay, so apa berlaku? Dia dah donate elektron, 2 elektron. Kenapa dia donate elektron? Because dia proses oxidation dan dia adalah reducing agent. Okay, jangan tertukar. Jadi macam mana dapat 2 elektron? Sama juga, you kena balance dulu dia punya charge, lepas tu baru you tahu 2 elektron. So kat sini dari Cl minus dia jadi Cl2. Balance equation letak 2 sini, jadi charge dia jadi 2 negatif. Jadi that's why 2 elektron di sini. The same goes for bromide, jadi bromine molecule. Iodide jadi iodine molecule. So for observation sama juga. Halide is a colorless solution. Halogen ada color. So untuk chlorine dari colorless turns into yellow solution. Bromine from colorless turn into brown solution. Whereas iodine from colorless turn into purplish or dark yellowish brown, dark brown solution kalau tak silap cikgu. You can check balik. Okay, ion 2 sulfate. Okay, dari ion 2 oxidize jadi ion 3, gain 1 electron. Okay, jadi ini pun sama juga. So observation dia ion 2 warna hijau, after reaction becomes a brown solution. Okay, alright. So sekiranya nanti dalam reaction dia akan letaklah salah satu ni, dia boleh pilih mana-mana satu, dia tak akan letak semua, one sahajalah. Okay, second is the common oxidizing agent yang duduk belah sini, which will undergoes the reduction process. So ada 4, actually ada lagi, tapi this one is the common one lah. Paling popular sekali 2 ni, acidified potassium manganate KMNO4 and acidified potassium dichromate K2Cr2O7. Okay, ion 3, tadi ion 2, sekarang ion 3 dia akan bertindak sebagai oxidizing agent. Tak kira lah sama ada ion 3 sulfate atau ion 3 chloride, sama saja. And then halogen. Okay, for example bromine water and chlorine water. Kalau tadi reducing agent dia halide, sekarang kalau oxidizing dia akan jadi halogen. Okay, kita terus tengok pada dia punya equation. So kat sini acidified potassium manganate. So kita tahu dia warna purple. So after reaction dia akan jadi warna colorless. So apa berlaku kat sini? Proses reduction. Kenapa reduction? Okay, ion ni dalam ni ada, sekejap lagi cikgu akan terangkan balik dia punya detail explanation. Okay, sekarang you just cuma tahu dia punya changes and then equation. Equation pun nanti cikgu akan ajar macam mana dapat equation ni in the next slide. Okay, the second one is the acidified potassium dichromate, which is orange in color. Okay, disebabkan oleh dichromate ion. After the reaction, it becomes chromium ion warna green. Okay, kalau tadi manganate ion before the reaction warna purple, after reaction it will produce manganese 2 plus ion warna colorless. Okay, so equation nanti cikgu akan ajar. Okay, next number 3 is ion 3 sulfate. So kita tahu tak kira ion sulfate atau chloride sama saja, yang kita concern dia punya ion 3. So after the reaction, after undergoes the reduction process, it will form
Fe2 plus ion, ion to ion. Jadi from brown color Fe3 will turn into green color Fe2 plus. Sama macam sebelum ni juga. Okay, number 4 is the halogen. So halogen, for example, bromine water Br2 and chlorine water Cl2. So after the reduction process will become chloride ion. So this one is the pale yellow solution. Okay, ada color halogen. After reaction dia jadi halide, right? Bila dalam bentuk ion ni dia jadi halide, chloride ion. Jadi dia warna colorless. Semua halide warna colorless. Okay. Then kalau dia guna bromine, bromine is a brown color. After the solution becomes bromide ion, which is colorless also. Okay, so now kita akan tengok example. Okay, this is the reducing agent and this is the oxidizing agent. Jadi we can pick either one lah. Satu reducing, satu oxidizing agent. So sini cikgu nak pilih ion 2 sulfate sebagai reducing agent, manakala acidified potassium dichromate 7 sebagai oxidizing agent. Jadi macam ni lah gambar dia nanti. Sebelah lengan you letak, sebelah arm you letak ion 2 sulfate, sebelah lagi you letak acidified potassium manganate. Okey, dalam ni cikgu guna sulfuric acid sebagai dia punya electrolyte. Okey. So buat table macam biasa. So the first step you identify lah sebelah okey, kita tengok dulu sebelah oxidation, sebelah reducing agent. Jadi reducing agent tadi kita dah tahu dia adalah ion 2 sulfate. Okay, so dia akan bertindak sebagai negative terminal, which is N0. Okay, ingat negative terminal is N0 mengalami proses oxidation. So kat sini kita concern ion 2 sulfate. Jadi yang mengalami proses oxidation adalah ion 2 akan jadi ion 3. So dia lose 1 electron. So dia punya ni explanation, you can say Fe2 ion is oxidized ataupun lose 1 electron, bukan 2. Ni salah, error. Okay, 1 electron to form Fe3 plus ion. So observation macam biasa, ion 2, sorry, ni ada ni ion 2, ada Roman, ion 2 sulfate solution changes from green to pale brown. So confirmatory test to test Fe3 plus, macam biasa kita akan guna NaO. So dia akan produce brown precipitate and insoluble in excess NaO. Bila ditambah lagi NaO banyak-banyak, dia tak akan larut. So we can say the inference is Fe3 plus ion is present. Okay, settle for the bahagian oxidation. So now move to reduction. Ionic equation ni overall equation, kena buat selepas kita dapat bahagian reduction, kena combine. Okay, so for reduction process kita tahu oxidizing agent yang akan mengalami reduction. Jadi oxidizing agent dia adalah acidified potassium manganate solution. So dia bertindak sebagai terminal positif ataupun cathode. So cathode akan mengalami proses reduction, cat-red. So ion yang terlibat adalah, okay, dalam potassium manganate ada K plus ion dengan manganate ion MnO4 minus ion, this one. Okay, so kita akan ambil yang memberikan warna purple, iaitu manganate ion MnO4 minus. So after being reduced, selepas mengalami proses reduction, dia akan form manganese ion Mn2 plus ion. Okay, ini you kena ingat, which is colorless. Manganate warna purple. After reaction form manganese ion, warna colorless. So dalam reaction ni ada H plus ion. Kenapa ada H plus ion? Because mereka adalah acidified. So bila ada perkataan acidified, dia ada H plus. Okay, and then bila ada hydrogen, bahagian produk ada jugalah dia punya tambahan produk, iaitu water. This one you have to memorize. Okay, macam mana dapat 5 ni? Sekejap lagi cikgu akan ajar dalam equation. Okay, so explanation we can say that's why you kena tahu nama ni. Manganate 7 ion is reduced or gain electron to form manganese 2 ion. So observation macam biasa, bagi tahu color sebelum dan selepas. So purple color of acidified potassium manganate solution turns colorless. So for confirmatory test tak adalah. Okay, manganese ni kita tak belajar, tak ada dia punya ni. So ya dash. Okay, so overall equation, okay, cikgu akan ajar lepas ni. Okay, observation on galvanometer. Satu lagi ada observation lah, kita boleh tengok galvanometer. Tengok ada nak panah ni. Ini menunjukkan arah elektron. Because reducing agent akan donate elektron. Okay, elektron masuk melalui sini dan diterima oleh oxidizing agent. So the deflection of galvanometer neither show the electrode in ion 2 sulfate will act as negative terminal, which is anode, whereas acidified potassium manganate is a positive terminal. Okay.
So now kita tengok the equation. Okay, so the equation step macam mana nak buat tadi kan. Okay, so untuk potasium manganate dulu cikgu tunjuk. Okay, so dia special sikit. So kita tahu, first kena tahu dalam potasium manganate ada manganate ion MnO4. After reaction we become Mn2 plus ion. So step 2, okay, step 1 tadi identify the main change, itu manganate ion change kepada manganese ion. Second, identify the reacting substance. So kat sini because dia acidified solution ada hydrogen ion, so tambahlah H plus. Sebelah produk pula ada water H2O. Ini wajib kita kena tahu. Okay. Yeah, okay, after dah tambah dua ni, next step kita balance the equation. Okay, balance lah. Macam biasalah belajar kimia kan, balance. So kat sebelah sini ada, tengoklah 4 oksigen, jadi letaklah sini 4. Jadi bila letak sini 4 hidrogen jadi 8. So belah sini pun letak 8 hidrogen. So manganis 1 dah balance. Nombor atas ni tak payah kira lah. Sekarang kita balance atom, tak payah tengoklah charge dia. Okay, so semua dah balance. Sekarang nak letak elektron kan. Nak letak elektron, kita dah tahu dah dia akan duduk sebelah sini. Okay, sebelah manganate ion, because sekarang dia melalui proses reduction, dia gain elektron. Cuma nak tahu berapa banyak elektron. So nak tahu berapa banyak elektron, kena kira total charge sebelah produk dengan reactant. Kita kira total charge sebelah reactant dulu. Okay, kat sini manganate ion charge dia adalah negatif kan, bermakna negatif 1. Tambah dengan, okay, hydrogen ion is plus 1, darab dengan 8 because ada 8 ketul. Jadi total dia tolak 1 tambah 8 jadi plus 7. Ini bahagian reactant. Belah produk total charge, okay, tengok ini manganese ion, jadi 2 plus, ada 1 saja kan, tambah dengan 4 darab kosong. Ini water is a molecule, is a liquid. Jadi kalau dia atom atau molekul, dia tak ada charge kan, tak ada charge kat atas kan, jadi dia kosong, jadi plus 2. Jadi tengok beza dia, sebelah sini ada plus 7, sebelah sini ada plus 2. In order to equal the charge, kita mesti tambah dengan elektron. Okey, tambah elektron. Okey, nampak je tambah, tetapi kita tahu elektron ni adalah bercas negatif, bermakna ibaratnya macam kita tolak 5. Okey, so plus 5 di sini bahagian reactant, supaya bila tambah 7 tolak 5 akan jadi plus 2. So dia akan jadi sama dengan bahagian produk plus 2. That's why elektron kena berada di sini plus 5 elektron. Okay, that's why you akan dapat equation macam ni, bahagian half equation untuk potassium manganate. Okay, macam mana dapat overall pula? Okay, this one. Okay, so half equation bahagian oxidizing agent dah dapat tadi, yang ni atas tadi 5 elektron, manakala bahagian reducing agent tadi, refer balik reducing agent, kita guna ion to sulfate, dapat yang ni kan. Okay, in order to cancel off, nak buat overall kena cancel off elektron. Okey, sebelah sini ada 5 elektron kan. Jadi bawah ni pun kena jadikan dia 5. Jadi kena darablah 5 semua ni. Jadi that's why akan dapat 5 Fe2 plus reproduce 5 Fe3 plus tambah 5 elektron. So bila elektron dah sama, you cancel off. Sebelah reactant 5, produk 5, cancel dua-dua, hilang. Jadi after that kita pun combine, tulis balik apa yang tinggal. Jadi dalam bahagian ni ada 5 Fe bahagian reactant tambah dengan 1 MnO4 minus tambah dengan 8 hidrogen ion, 5 dah tak ada, produce 5 Fe3 bahagian produk tambah dengan 1 Mn2 plus tambah dengan 4 water. Okey, inilah you dapat overall tadi. Okey, alright, second cikgu akan tunjuk terus untuk potassium dichromate. Tadi kita guna potassium manganate kan. Okey, kalau dichromate, ini cara dia. Okey, so dalam potassium dichromate ada ion dichromate, Cr2O7 2-. So you kena ingat formula ni. You tak ingat tak boleh buat. Okey. Jadi, okey, after the reaction dia akan bertukar jadi chromium 3 plus ion. Okey, jangan tertukar dengan chromate tadi, manganese tadi manganese 2 plus. Okey, chromate 3 plus. Okey. So this one is warna orange, after reaction yang jadi warna green. Okay, so next second step kita tambah hydrogen sebab dia acidified, sama macam potassium manganese tadi juga acidified. Belah sini tambah water juga. Okay, next step kita pun
samakan, balancekan equation. So sebelah sini kita tengok ada 7 oksigen. Sebelah sini ada 1 sahaja kan. Jadi letak 7 di depan sini. Bermakna oksigen sini ada 7. Okey, bermakna hidrogen sini jadi 14. So dekat sini kena letak 14 hidrogen. 7 darab 2 14 sini kan. Jadi bermakna 14 hidrogen belah produk. Belah reaktan tadi ada 1. Nak jadikan 14 kena letak nombor 14 lah sini. Okey. Dan tengok sini yang lain. Okey, oksigen hidrogen dah settle. Next is chromium. Chromium sini ada 2. Okey, Cr2 2 ni kan milik chromium. Jadi sini ada 1 tadi. Jadi letak 2 di depan. Dapatlah dia punya half equation macam ni. Okey. So in order to find the number of electron sama macam tadi juga, kita kira total charge. Tu kira ada mana ada charge. So kat sini dichromate ion, charge dia negatif 2. So ada 1 saja dia punya number kan, bilangan. Jadi negatif 2 tambah dengan hidrogen plus 1 darab dengan 14 because ada 14. Jadi tolak 2 tambah 14 dapatlah plus 12. Kalau bahagian produk sama juga kira chromate ion. Okey, ada 2. Darab dengan dia punya charge is plus 3. Bernama plus 6 tambah dengan 7 darab dengan kosong. Water is a molecule, tak ada charge. Okey, jadi kosong. Jadi dapat plus 6. Jadi that's why tengok sini, in order to sama jadikan dia, nak jadikan dia plus 6 kena tambah dengan elektron sebanyak plus 6 di sini. So plus 12 tambah dengan negatif 6 akan jadi plus 6. So that's why plus 6 berada di bahagian reactant. Because lagi satu kena fikir dia adalah reduction process. So it gain electron. Electron mesti duduk di sebelah sini, sebelah reactant. Okay. So dah dapat yang ni, kita terus buat overall equation. Example. Okay, cikgu guna ion 3 sulfate juga tadi Okay. Sorry, ion 2 sulfate and should be ion 2 sulfate. Sorry, bukan 3 Okey, jadi Fe2 jadi Fe3 ke. Jadi kat sini elektron dia 1, jadi kita darab dengan 6 supaya sama dengan bahagian reactant tadi. Okey, bahagian oxidizing agent tadi. Okey, bila darab 6, that's why Fe2 sini dapat 6 tambah balik. Tulis balik bahagian reactant dichromate ion tambah 14 hidrogen, elektron dah tak ada, dah cancel off, produce bahagian produk pula tulis ada 6 Fe3 sebab kita dah darab dengan 6 tadi, tambah 2 Cr3 yang asal tambah dengan 7 water. That's it. Okay. So we have 4 tasks. Okay, the task 1, okay, cikgu buat potassium bromide dengan acidified potassium manganate. So you buat table ni, buat macam biasa. Okay, for task 2, potassium iodide dengan potassium dichromate. Okay, yang hitam-hitam ni you tak payah buat confirmatory test. Memang tak ada because dia produce an ion. Confirmatory test ni biasa untuk cat ion yang kita belajar dalam chapter salt. Yang ion tak ada di chapter salt, dia takkan suruh you buat confirmatory test. Don't worry. Yang ada dalam chapter salt sahaja ion-ion 9 cat ion sahaja yang you belajar. Okay, this one ion sulfate task 3, ion 2 sulfate dengan potassium dichromate. This one ada confirmatory test. Jadi you kena check lah nanti cat ion apa dia produce. Jadi refer balik chapter salt note yang cikgu bagi. And then task 4, potassium bromide dengan chlorine water. Okay, so there are 4 tasks you kena buat. Alright, that's all for today. Thank you.